Kwezi watukufu wananya maraya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo watukufu kwezi sina usikiti fumana nyangu isuku ustadha Madam Abdallah Muhammad Sambi atulwa shivani na yezi ya shuwangamivu ya shudhalimu ikawodi ya tendre wanazala sumani yezi ya makatilini leo mwezi 16 na ikati siji trompe Rahimu Paraba Dameso mwezi 19 istimiza mahamili nyangu isuku ancien président Ahmed Abdallah Muhammad Sambi atulwa shivani harma injustice totali harma uangamivu na udhalimu ikawa utendrewa na yezi ya shukufari ya iliomba na umtoitendrea de azali ya sumani. Watukufu kwezi leo ini serenga mrongo hahutaha nije nijonianyese wa Komori niwahashirishe encore une fois niwambie ya maunyengwe na zimbi na stambu zikawo dezirenrwao a Madam Abdallah Muhammad Sambi harma yezi ikawo de yezi ya shinamnaini iliyo Komori ya renga wa Komori teka ya renga wana wa Komori na daula Komori teka na maupewi ikawo de amrenrao Sambi. Watukufu kwezi leo ini nimwambie novan timwambie nba harma takriban harma sukun charovani itotimiza mahamili nyangu isuku ya Madam Abdallah Muhammad Sambi aliyoshivani nede kavwesezi na suku moja harma suku zikawode azivita harma suku zatimu mezi mahamili ambava suku moja ikawo ya kumlazimu Sambi evite shivani tasku moja. Watukufu kwezi zeninijo zorongovani inti siasa fa ima shin sharia yini droit et ni si Jean John je me démontrer ni encore une fois amba Sambi kayako lazimu tasu kumoja aivita c'est quoi samahani beva mtu kawo asi ya isaya kwa iravan kavasina suku moja ikawo ya kumlazimu fundi Sambi evite shivani mana harma daula ya haki harmansi ikawo isharia shisiste hiwa harmansi ikawo imahakama kaisi unsini mwa minru ya zala sumani kayako lazimu Sambi akashivani tasku moja na vavon sujo jalza. Watukufu kwezi morne namna mwijua Sambi kasu uju mwa sharia wala de kasu unsini mwa sharia Sambi kashili dzie sharia wala Sambi kafanyula mbayo de serpiri ya sharia ambas lazimu adagwa na zaki za hezi dhulumula ilazimu wa Komoro wa ilewe yonti pia amba Sambi waye mkomori mordika kula mkomori waye raia mordika kula raia be waye ilazimu arumilwe sharia mordika kula raia alazimu arumilishwe washo na ikarka harma daula haki bevo mjomba harma daula ya unaharamu harma daula ya upotevu harma daula ya wantu madhalimu harma daula ya wezi madhalimu mahusu dama anidi kawajizema wape wikawo watendwa na kufari kungu filayezi azali isanye sa ukamba stongozika odizim parao Sambi kavasta moja yako lazimu ijiri. Watukufu kwezi kakula mwanadamu moja mumjuao ambane atendre shtendwa afanya shtendwa awatu humilwa na shtendwa vuheya hukuma ikawo yo lazimu yo haki mwanadamu vuporto wa plenti usonumahe i dossier kawo diam karakterize uimu concernant Sambi leo inde dossier hivi dele irongolo mana dossier ya citoyenneté économique i dossier citoyenneté économique morre namna mwijao citoyenneté économique yini programu ikawo vurusu la commission parlementaire commission ikawo yivolwa muhima yambilo mbe lazimu yendre ya analyse yendre ya tsungilie yangalembe programu yo yiviri fete au kayavira fete rijali wa ukamba i programu c'est-à-dire rapport parlementaire rapport d'évaluation ya programu ijotenda rapport d'accusation yimtsonge sa Sambi atulwa shivani yo ala mahandra yenye sawo idhulma ya upotevu wazitongo sikawo dezirenrwao ustadha Madam Abdallah Muhammad Sambi tongia vili deini i commission parlementaire yo commission ikao itanganyisa madepite watanu ikao wao wazijanibi za siasa nsanu tafauti bimaana ile stongese ya kamba ile janibi moja wa waniliao intongo ile fa imma iraporika wo de yangiwa yo raporika wo wantu wo watanu mengonu mao Tosha Johari mengonu mao Umuri na depute mzima Tshomole de Ramiara wantu wao wonti pia
kawaji mtu aredije irapori kao dia Dhul Kamali mwangami vo Dhul Kamali Zahiruddin airenga aipresente mbayo des rapports parlementaires ya Comores bimana iredaction ikayo fanyulo balbe vota umuri azaledza anyesa hukambane zi documents za audio c'est-à-dire zi verbatim za audio waida aliyo nazo wala kaza toa za fanyulo transcription za lazimu ile wajo wa redige i document de rapports fanyulo mana ntongo ya kutoa de hivi de voili yombana inyangu au mois de juin 2017 ikao i divorce au mfarikishiano wayezi ikao kaiungwa mhono au ivolo azali hasibabu dezi nguvu za siasa za Sambi ifarikishia na harmanzia ikao Sambi akomentene na wantu ikao siasa hewa komentene za relation zatu na daula ya Qatar yezi ya shukungu fini ikao yorenga amri zayo harma yezi ya shudhalim ya Arabi Sauditi watahu wa hukamba ilazimu wadalezi intereze Qatar ikao darfanyezo Komor bewa haraye wavunzange zi relations kaoderlo na zona ntiyo ikao hirfanya ndongo nyengi za lazimu na za kanzenza kufanyishia hata baduli ya ukamartovolo gonzi na ntende na misoafu leo riwasuli ya majarada ikao a partir ya suku yo itongesa yezini ijambi ambane Sambi atendre opoza wa yezini vavo ilazimu umwezi uto dungo vavo ipa rapport parlementaire na zangina zandse hujomtia Sambi armastabu bimana morde namna mwijwao resi repete zi etapu zonsi pia ile kakula mtu ikao libeshelela helika limtrawa ayelewe injustice ikao de ifanyilo Sambi harma zi namna harma itongo envani i rapport parlementaire haivu ikao ija ifanyishiha wandro jongia harma zinzia za ukamba ilazimu Sambi aja joretewa ilazimu wanadamu waelewe tongo nzima ambane leo yini Sambi akafaranta ajua mavubulwa enquête parlementaire ikao na waye astwaha anravulishiwa ajambia mbe lazimu ajira prochaine daula ya Komori ile ajua anrajaleze usoni mwe justice ya Komori rien que cet acte yo rien que ishtenrasho shisanye sa ukasambika ko lazimu nasuku moja agado munrohe harmashifa shash Komori bimana akolazimu azie mwenze alindre i resultat auze enquête ze hazi kao desfanyishao desimtongese Sambi a joué ambulamba aussi rosko kata tribunali mwende mdama jaleze manazintini manazini watukufu ilazimu muelewe tongo nzima ilazimu rielewe watukufu wa Komoro amba manadamu atoka uonzi ikao apporto plainte procureur a transmettre au niveau ya président du tribunal amba ne va dossier ya boulava ilazimu ifanywe instruction président du tribunal a désigné au juge d'instruction ilazimu age ajovulishie umtrule ahimvulishia vuheya jarada ntaru jarada handra tojo mwambie mtu ule mana enza honto hirasuku mahakama hoya hemojoja ijarada vili vuheya ndongoro lo contrôle judiciaire yoyo tongesa mtu ambilo mane usenda dagona hao bikakula suku au harma mfumo utoregea uje ujo amidze muhono vani usinye wanyesehuka wakaribu na justice iskuruta au ruhupare vuheya jarada raru de ile rongolo mandat dépôt de mtutula magobani maana yo mtukalo magobani sababu stula magobani tu mtutula magobani sababu vuhea sharia vavo ilazimu ile raini mwambie bani j'aurais dit dise amba leo armas etapu zo Sambi arumilwa imoja arumilwa de inziro maana lazimu rielewa Komoro au tukufuani amba principe de droit la liberté est la norme la privation de liberté yo des exceptions ka lazimu yaka amba vani manadamu ilazima andatulwa shivani mana antu wavenzo mche shivani ilazima atulwa shivani mana vantongo ikao isongesa ake shivani mana vuheya kanuni zikao iyo karsi yumba iyo de article 144 code de procédure pénale ya tuya Komori puisque article 135 code de procédure pénale ya Komori iruzu kama nadamu jotula harma mandat dépôt de yanye sauka na réquisition awi ordonnance ikao dejo mche harma mandat dépôt yo isi lazimu i ordonnance yo i motivewa sur la base ikao isi respecte zi normu zikao zisite wa harme article 144 arudi ikenantongo ikao istehi article 145 ya code de procédure pénale shini tishiyo shalabulwa vasa shini de shiyo shalazimu shurumilwa kakula manadamu mranya ikao ma legislateur komorien wakubali ambayo de namna ya lazimu irumilwa article 144 isrongo antini isrongo huka amba makati tokao amba au juge d'instruction a décidé amba lazimu atie mtu en mandat dépôt isim lazimu vuke criterizo zisimruhusu
ile raini arongo mbana zintrongo saba. Il y a 7 critères. Zilazimu a justifier sur la base, mana irongo la article 145. Irongo la clairement. Ambe lazim makatuji yomtu en mandat dépôt ou motiver zi raisons. Il faudra que tu motives les raisons. Nas motivations za raisons zilazimu zirépondre harma objectif. En quoi de mtu nuikao alazimu atlo en mandat dépôt mana vuheya kanuni zikao desruhusu mtu atlo harma mandat dépôt. Zinde zivi. Handani mwanadamu atoka wonsi ikao atlo harma mandat dépôt. Ilazimu wantu wake clear mba kanuni zikao zizo saba. 7 conditions zikao zisimruhusu mwanadamu ule atulo harma mandat dépôt ile wantu ikao do warongo maha sambiwo wewe mtu ntini mana ntini kasa lazima wena ja lazima keshivani ilazimu waelewe mbavu ya critère ya handra ilazimu ike mana umtuo c'est pour conserver, c'est dans le but de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité. Hali hufungwa ya sambi yakubaliza preuve sokozonsi ashtakiwa na rosto mbahibi pesa bimana wana uthubuti fo kwamba pesa zini zihibwa wana traceability ya nyeso pesa zini zihibwa sambi aika Faransa aika na Komori tedezi video wantu uone trasi ya zimpesa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que criteria handra yako lazima mtie sambi magobani kaya respectewa wala yo kaisna mradi utoko wonsi. I criteria vili c'est quoi? C'est empêcher une pression sur les témoins. Nsahani eleo mantindi ya kojozi vilia matemwe wandu wavi sambi lazimu empêchewa ambilo manaba lilo ila senda watia pression. Iyo ya vili musijwa. Et critère raru, c'est empêcher une concertation frauduleuse entre les co-accusés. Namnale dzeba namnanchini de ili mbasambi lazima kema gobani na wantu wangine ikao wa harma dosieni. Wakasi to harma dosieni. Mengono mao Nurdin Burhani, mengono mao Ikililu, mengono mao Bakar Dosari, mengono mao na wangina wantu wanu wa mwenze wale condition yini kawambilo ayo ya wazivilia mbe lazima tulo shivani be sambi dalo shivani. Yararu c'est pour protéger cette personne, la personne même en mise en examen. Bimana yuni applique wantu ikao afanya akti awa viole harma muji wantu wajua mamtuno aibulu endre mjeni mkinu huka familia wantu wale waendre wanda wamjuruhu vavor simgarde hunu les joueurs muhafadhi. Yo critère ne. Critère tanu c'est maintenir la personne en examen à la disposition de la justice. Yini dia handre ikao kakola zimyamfunga sambi mana sambi ala wa Faransa afunga msafara koja Komori ajowone uantwani ili wajoe wamjuge. Iyo ya tanu. Ya sita, c'est mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement. Bimana, ça veut dire quoi? Ça veut dire de makati tokao vamtu ikao simjwa matongoini anashtendwa shikao washifanya. Ishtendwa shina ashifanya o. Risijwa marahimje le zavani na rongomba onu baba lo na wana. Be afanya akti ya violi harmo mwana wahe. Ahibuliwa sere gya dagon hule asojua aenda ndare nouvelle acte ile aenda nafanya shitiro shile usono mwa muntu ule hule mana ka privé wa hukaba vunna wae iyo yoto ngesa mtu abaliliwa. Yararu c'est mettre fin aux troubles exceptionnels persistants troubles personnels, troubles exceptionnels et visant à créer un désordre public sur la base ya infraction kaudi ya kometewa. Unu mtu ikauda afanya shtendwa rikaor sijwa masiku yonsi toko mbabuliwa wanadamu watohima rongoma mnyaola buliwa itoka ilazimu nramzunguwe shari mane lazimu rijidiviement na lisho bure na mtafadhali kwezi ntahamana damu moja afunga itumwini le renur de wasosalia ahime anambie bava critère moja harmas critère sabaskao desimotive ou la mise en détention ya mtu zitongesao sambi atulwa shivani hata ta moja bimana yo alamanye sombana sambi aharma dhuluma destongo skoda fangshozo. Maintenant resijongi arme caractère ya ukambane avasa wano kubane bawasimfunga wa viole za kisa sambi zonse pia wamtia shivani ifo wamtia shivani la riseda arme article 145. L'article 145 yodei organisé o i mandat dépôt makatito kombe 44 i prouve ambava criteri tongesa mtu atulwa arma mandat dépôt. L'article 145 est venu clarifier la façon dont le mandat dépôt yalazimu y exécuté wa. Bimana, article 145 irongo mane déjà le juge qui met en mandat dépôt une mise en examen. Il lazimu a motiver spécifiquement ces raisons des ina kozrongo van. Arudi le mandat dépôt ya lazimu ya dépassé 4 mois. Yodi handa. À partir du moment où lazimu a dépassé 4 mois, makati toko dans les besoins de l'enquête. Ici, lazimu aïe prolonger.
il a le droit de le prolonger, mais il lazimu a motiver comme à la ligne première. Yange sa uzerezo zimtsonge sa wai a motiver. Wakati wo et l'article de droit dit quoi? Et en aucun moment, la prolongation ne doit pas dépasser 4 mois. Ça veut dire au maximum, mtruilio bana a tout le mandat dépôt, il lazimu au bout de 8 mois, lazimu mtruo abuliwa, mana, sharia, shihensi uka, kako lazimu abaki vavu. Watkouf kozi, nyangu le 19 avril, il y a 2019, Sambi arengwa otaji, na yezi ya wangamivu, mana vavo a ordele harmas kriteris kaode za komwensi Shivani. Timwambe mas kriteris za handa za kumtia Shivani, zo kriter illegal. Kazako lazimu za mtie namna yo. Bezi tongesa ukamba wa mtia. Bevo wa mtia, yako lazimu wa stay isho sharia, na rongomba warenge moja vavo waivoroa. Shtoani na zinye leta wakubani badeini defanao na ntongorta wari mfunge. Bevo mamfunga, isim lazimu, ike mamusiste hii, i akti, ikaode joro husuo, Sambi afanye deziwi mwa ajua lao Shivani. Zizo tamoja kafanyishia. Tongozini pia mana njina mwambiani zovani. Le rapport parlementaire lui-même, i rapportu yo ya rédigé wana wantwani, wantu mwasoma i rapori yangi wa clairement, ambane Dhulkamali a remettea i daula ya Komori, il est le combien? A remettea le 10 décembre. De a remettea yo baikomo. Alors que harma i rapportu yo vavo, de irongomba Sambi a volo mpesa harma i daula inirongolo i eta ya Uniavi Abu Dhabi a volo mpesa skawa harma i rapport harma page mbili i moje strongo 105 millions de dollars i page ngine strongo 135 millions de dollars yo ala mahanda ya vili i rapporio yibala yisinywa i remetewa alors que wantuan kafanya tamsafara wa ohendra Abu Dhabi wende wandra 10 zitongozini au conseil juridique wa Assemblée nationale Idriss aka publier ma photo ya msafara on nas date zoska Facebook et ma photo yernayo nas capture na songo pia za msafara, c'est-à-dire c'est le 11 et le 12 wakaoho na le 10 va mazai rapori i déposewa zini pia van baje zini tihaki zini dhuluma Sambi asedhulumilwa zihaki zahi harmas tongo pia ijali ya huka amba harmas dhuluma zikaoda fangilozo yenrita actis kao vantu rongwar Samba fungwa da gonahe na mwelomba Sambi kafungwa da gonahe Sambi ashivani vohan vale vakade da gonahe ntongo yo clairement kawa supprime mafoto wa mtinayo ntongo yo clairement nisi shemeleza na wirongo Sambi da gonvala fungwa Chile de Shiva de Chilio Vale, Kavasna Tongo Moja Imnani Sizamba da Gole a parole Kentilia. Kavunan Tongo Moja Yesoba Sambe a parole Kentilia da Gole. Mana auri de mtru toko wonti alio magobani vahanu toko wonti alio. Na wangina warongo maa wada gona hawa gina ilazimu wailewe. Amba yoti de ntongo, wala yoti de hadisi, wala yoti de mwanyehe wazi hadisi zozule vavu. Hazi zo kwezi watukufu. Makatika ozi ntongo zini zirendwa. Ulimengu onti pia ujidwa ukambava acti za degradation humaine za ulimengu washinamna za tambu za shinamna zimpara Sambi. Zipara na maprisonnier ya Komoro. I rapori ikawero ngulama évaluation périodique universelle des Nations Unies sur la base de la torture. Yaka Genève. I dénonce ces actes za degradation na maupeu ya renro Komoro. Vula wa ma émissaire waja Komoro ujona uwantu wao. Ma émissaire wao waja wabali wa mlongo kaamona Sambi wala kaona antuangina. Arudi. Zihodzao. Ile rayoni mwambiani Yovani Sambi kawone hana navavo maimisero waregea wallahi landhimu vanamtu komorvavaro ngolo madame situ wa le président wa commission nationale des droits de l'homme ariwo dar dailiozi hakizatu rehemo dolumula isilancia he nyanguo taharma 12 km hunna minsikia 12000 km na minsikia isilancia madame situ harma periodi ka o 23,000 Komori, 23 renrombi Komori, 23 fanglo mopeu Komori, na waya ruazi, silence non seulement honteux, et silence aussi complice as actes au peu ska odis parao, ou Antoine ka odo fanglo mopeu yan. Tisambitu, salehi na wangina, na salami na wangina, wali mbasa haki zao zidhulumulo, na makomisere lionzuani. Zin tiaki, thumma zin tiaki. Hazi zo kwezo tukufu. Ivora leza zintongo zin. Rijwa ufete mbana vantongo skao kazako lazimu zijiri. Ilazimu rielewe mba ziakiza Sambi zidhulumulwa. Ziakiza Sambi wala Sambi ka paro demande trongo katiuka akomia ajujewa.
be wantu ikao kawanaza humjuje kawasijwa zotojo mjujeo waende balbevo harma huko jana maradi yao yahe atambi hao voendre tavusinywa acte ikao un juge a autorisé sambi aendre harma msafara au pashia i acte yo kati mwambia ni Yovani mana tinayo i acte ya sinywa na juge aliamani ikao ya komotorize sambi le 2 janvier afanye msafara aende andajisoanye izi wana dictateur arongolo azali c'est-à-dire i dossier ini ishilia mkabala wa karisi harma ntongo zalekiana na mahakama bezini ntongo skao zilekeana na siasa hazizo kwezi kabla hungi harma aspect politique ya habari nvani na kotaha mana morne namna mwijo wao voice skao der donne so harma kufari na upewi ka odo arendo na watu wani fa ima voice skao amba waso wasalia resijambia ambane va occasion manke zikao zizo ntongo zikao za kolazimu ikebana wantu ikao do wamdaili ya usambi maavoka ya sambi hazizo zikao do asfanya vozitskia ambane maître Mahmoud a introduit pourvoi en cassation ikao yo de mahakama ya juu bimana yo ti 3e degré ya mahakama c'est-à-dire voka imahakama ya nsini juridiction hanra voyez cour d'appel il faut voyer y cour suprême ho yo de cour de cassation risijua wantu walio ho risijua ne namna ya maupeu ya wantu walio ho fa ima makatito kwa mwanadamu wa avoka ilazimu ustoparole mewa nasuku wawe hurenga urumie zirecours za droit zitokozonsi za lazimu ziromilwa. Je regrette un peu amba harma zidulu maziniskao les afanyulwa vwa nafasi za sharia za kolazimu zirumilwa malheureusement nafasi zo kazaromishia bimana nyangu hukamba ordonnance de renvoi ya sambi i ordonnance plutôt ya mise en examen ya sambi ya kolazimu ikemba i contester wa Mahmoudou ay contester auprès chambre d'accusation na ke chambre d'accusation wa haraya atojua aendre ujua jau harma ikuru supreme risikera fikiri ambara jambia ba cour supreme yo kurukuru oui yo kuru ya wedzi yo kuru ya madhalimu yo kuru ikao u procureur general de Nurdin Abodo kalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna bima katito kwamba wa avoka usidaili ya mtu shisharia ilazimu quelque soit zinormu ulawe harme positionnement ya hukamba usijambe amba yo kuru ya siasa be isuhu lazimu ujambie mana yo de juridiction ya mwiso la preuve tiani leo aendre harme kuru yo bimana ntana ngese amba ya eu des occasions zikao mandrono harme contestation il y a ordonnance de mise en examen de détention harmazi 4 mois ya kwa lazimu renouvelwa na harmazi 4 mois za dépasser donc ze 8 mois za dépasser zizo pia za kotsongesa u avocat wa sambi afanye zi pourvoi en cassation harmazi fazi zozo pia un avocat kalazimu avere mihono harma fazi kao kakula vanhu vabu hapengele la droit ilazimu stongozini zurumilwa ya kolazimu étape pia il fallait aller jusqu'au bout user de tous les chemins du droit il est rangé c'est Antoine c'est un exemple wamirania taparo wamini maître Armia wo mwidimravi ikao akavoka nomeo ho kavosta decret ngi somba vala nomeo ho bawaye manawe magistrat arudi aho na waya surumia zi intérêt zai de consul wa Sénégal Comore tout ça mélange de genre b il veut le même rien si jambe mbaz voter za zalitizi haraya quel que soit kuriazo b au moins skat introduire recours ikaol jawabu altoa langesa ulimengu pia ambayayo yo kuria mavinro na ntambo be nous avons la preuve ambane Antoine kawafanya itonga ko lazima ifanye na ikao avocat wa sambi ajele dia nafasi za période za phase zikao zini sharia parce que maintenant cour de cassation c'est quoi? La cour de cassation n'est pas là pour aller juger le fond du dossier, non. La cour de cassation est là sincèrement pour aller juger rien que les décisions à appliquer. C'est-à-dire, est-ce qu'il va pas juger les faits? Parce que les faits, ils sont supposés être appréciés souverainement par les juridictions ou à les procédures. Ouais, à ce jour juger des charia. Est-ce que charia s'applique wa? Bimana. Est-ce qu'il faut ya sambitu atula mandat d'arrêt? Yo itonge sa atula? Non, kaka tonge sa. Nacho
zi motivation zo za kola zimzatakiwa zonti pia tongo yo kafanyishia auprès ya cour de cassation si soro ngoma watorva haki be au moins ratoju ambazi haki irongolwa de waja watoa zitongoza wangi sambati de namna kola zimfanyishie yo ana maana harma renouvellement vili ya kola zimu 4 mois ya kola zimu renouveler. Est-ce qu'il y avait une nécessité réellement ya renouveler sur la base des motivations zile mbazono fondé nyangu mandoni ya toujours lazima yatakiwa bavo na hivyo ile mbai dépasser hatena ya kola lazima yatakiwa na moma yo tiani yatakiwa van il n'est jamais trop tard pour mieux faire devani avasavani tio yatakiwa vana ndonge gina vani cour de cassation non seulement il juge la bonne application et l'interprétation de la loi, mais il y a aussi un autre aspect. Il y a des aspects kao yorongola c'est un aspect consultatif, c'est-à-dire à toujours avocat wasambi à soulever questions préjudicielles, c'est-à-dire à demander il court à barsi bloquer le processus honu n'enim poser sous ala l'agnesao sur le fond il est droit mourve aviagno par exemple wami na toujours te dit ça amba est-ce que une infraction supposée être commise par un chef d'État en exécution dans son mandat est-il possible mais il lazim yijua harma juridiction normale le soala peut-être Mahmoudou o ana masala mengi matujua ya dise yo eda joao bimengo masala mordia yo ya to permettre clarifier ndongo nyengi zizo ntongozo zonti pia za kolazimu ou avocat asfanye bimana non seulement risidhulu mulwa na yezi shukungufi ya madhalimu mahusuda ya zali be wasnajau risuava opportunité makatika o zi acte de droit za lazima zifanyishie kazafanyishia zonti pia wantu enda harma dossier uvanela lazima wantu waende iyo bimana iyo mengono mastongo sikao c'est regrettable bimana ndongozini on fait un aspect global yema ha invandrangaliyo ya fanyishana ka fanyishia mengono mazangina par exemple voie question et communication waswasalia wo amdelia usambi na wokasim delia wantu johima wateza na sheri ula mjibule alors que Raven 2 jours tsangani sa zinguvuzini il leur mettait pression harma wangami voani il leur jouait avec un principe simple, c'est la libération de Sambi de lazemu ike des priorités ya zitongozini il faut pas yakamba libération ya Sambi awi ufungwa ya Sambi isi profite ya nusuza wantu wafanye calcul politique derrière si atake ile ni sibu zaile ni sifanye ile au etc. Tede namna yo Sambi lazima lao shivani wa mta mengono mwantu ikao wasiele wambane Sambi afungwa pour des raisons politiques. D'ailleurs, je salue parce que même Mahmoudou, maître l'avocat de Mahmoudou, a toujours dit que sur le plan du droit, Kassona Namnantine de Sambi a toujours eu mbana ashivani. Mais il n'a fait rien il se relevait na aspect politique. Bimana, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne qu'un se relevé na aspect politique. Va voir lazimu vuke engagement za démarche zashi nzia zashi siasa. Je fais le parallèle na wantu kaudou an disal ala avasavani nyangule wa subi tavojana par rapport na ihu kamba fahami Said Ibrahimu akaono hana aendre ha zali ou etc. etc. C'est très important de répondre sur cette question parce que c'est une question qui est liée avec ce dossier, mais c'est aussi une question ikao isin lazimu wami kaisi ivo ilio bana wami mwanzani wa siasa na fahami na wantu ikao wo ijua wanainterpele ivujana mara nyingi na diswal suala mba lazimu rijale zemba mana watukufu hizi tongontahani rongo tongia handra c'est que yezi azalini yezi ya dictature yini yezi ya peu na ronti pia risijua amba harma hawa ni lovan nous sommes arrivés à la conclusion comme quoi le dossier de Sambi n'est pas que un dossier juridique mais un dossier politique harma zinzia zovavo voya interprétation mbili tahupara ntraru vao walio amba wasijambia amba ne namjue rabuzi kabla tangia vavo amba vota antwaro ngo bata justice okakola zimu asambe ndata andapara tamtra sono mdeli yao mana wao wedi wangami vudu walio wao wana haki sur en théorie mais carton joua kama antuka sendarme justice yo morde namna vulu antwaro ngo bana ini dossier politique kawasona namna ntindo ntro lazima mkuru biazali waendre basono discuter ntongo zale kiana ne dossier ikao liale kiana na Sambi bimana il y a des gens ikao ils ignorent totalement le pourquoi Fahami akaendra akondo hadisi na azali à sa demande n'avons ici précisé na horongomba communication il y a yezi ya dictature il tentait en premier tuti montipia moyono irongomba ile convocation yao de waifanya o harma kadri ya covid
Mais tout de suite après, ils ont corrigé, et sur ce point-là, il faut le remercier. Au moins, ils ont rétabli. Mana, c'est à la demande de Fahmi Said Ibrahim d'aller voir Azali sur des questions d'intérêt général, dont ma question centrale, c'est le dossier Yasambi, parce que c'est un dossier IKO, c'est un dossier qui relève Harma Domeni Yashisiasa. Ronsi Pierre Koubali Anabayo Yashisiasa. Mais, Vawantu IKO, vous faire la démarche Yashisiasa, Wasi Jambia Maha, Manantini, Timono Fulana Sadis na Fulani, Vavo Bimana, Aïe, Vale ou la Roulé, Aou Vale. Riwono Pie opposition Yashisiasa, Yakomor. Ikaenre, parce que Azali a convoqué. A convoqué ko joajiza dossier ya lekiana na élections. Kavasim tro imarongoma opposition pia imgi Azali. Mana wahimi wakwa disna Azali. Non. Wana damikao isukuyonsi watono hanao au watokilo hanao Fahmi Said Ibrahim wetu mas gouvernement Azali pia. Ta Azali mo jojo ufanya ya matembezi ya conference économique hunu na Fahmi Said Ibrahim we karma list théorique ya wantu wa vahidzi wa Komori waremo na visa wapashia wajaovani. Mana wana damikao wajambia ambaka kula ntongo ilazimu wamtiyeyo au wamrongoleyo ye mahabao nao de yo forme ya mahaba ikao zishirungi ya vavo wala tita na démontrer fa imma ntongo moja ntsano irongowe kakula mtu ikao asijambia mba wewe mvenza sambi au asielo mba objectif ilazimu sambi alawe shivani ilazimu ajambia ntongo moja na ikakasu au courant des démarches qui caractérisent wo démarche ya sambi boro ajizivilie wa hurongo wa nai na hurongo wa mafiti ajeleze wawe kaodo wajo kipe una dossier ya sambi wajue warongowe ambane nchini au nchini na zangina nsandrongowe wallahi la adhimu nsimla vya nawe ko rad balala minurdia samba zorongowa beka kula mwanadamu arumia unafiki harma dossier ya sambi van hauta fanya calcul politique enfoncer watu wengine enfoncer wanya pour des calculs politiques watu wonti pia ils n'ont pas Shtuan hawa wasijambia basuku yonti sambia to la oviva na mwezi ngwa mjalia la oviva na yezi Azali mwezi ngwa tutushia kafara na kafala Firauna airote mode namna rote il kafala Firauna be wantu wao wonti pia wallahi lanzimu ihamundi bovu ya odesambi hula wa alawe hunu mana suku yonti tokao amba sambi da alawa atola wa mwenze wallahi lanzimu wanyu mjua na utaalamu wahe na eloquence yahe sambi dira umnafiki na umbabanyifu na mtu wa njambo na mtu akofanya kalkuli na mtu akotrompe na mtu akobuza kadha hakadha na kadha yode mana ntahandrongowe ilazimu wanadamu kwa hizo watukufu riele wakati nyingi vorongola ndrongo voata ki wandrongo nyingi za shifahami hizi rongola wa mroza nguzi parce que tijame mbava intérêt l'intérêt principal de wasuhujua ambane i démarche sambi function ndini wami bin nafsi kaisi wamtaharma wantu ikaoden penser on une question politique fa immatis pense ta skumoja ba dictature la Azali litohima sukul ndongo barsimto wa sambi hai vo jomba calculiza he lazim sambi akede bouclier yahe wami taharma wantu ikaode ni elewao amba il faut un fait politique komor de tomto Azali na fait politique yotiangina katide wasuhu renverser yezi yao shumpundraini yezi ya makafirini ilawe yenzayo na haki yenra unzuani yendre en 2021 il evoye yezi yangina ya daula haki istehi ihukumu wa lazima hukumulwa harma sharia yode yangu aspect politiki ni wonao va wantu ikao karsibaliza waono yo démarche wavira armanzia yo hazraviza wenye walu wakurubifunna yi dossier yo ti problemi yatu fa imma waswasalia ikao karsamini amba Azali ana roho njema maana Azali roho ya Azali ya peura na Firauna akanatima na mtume Musa Azali kaparuka na tima na sambi kaparuka na iman na sambi harma mopo ya nikaode amre ndauyo iyo lazimu muelewe na waswasalia risamini amba fe politiki de tomto sambi harma shivasho na fe politiki de lazimu mtowe sambi mana fe politiki yo mbabadili yo wasiasa ukungufila Azali ne yezi Azali le wavuka lazimu yaka yo de yangu toman liyo nayo je serais ravi en surprenant amtowe sambi ile nielewe mba anambie mba waenaja anaroho atima be wallahi lanzimu namna njoli kungufila Azali na maupeu yahe na upeu ikaoda mrendrao Azali amrendrao sambi tisimwa minna skumoja beke sibaliza mwanadamu ari kavasi mwanadamu ikao katujwa changer avis il y a des gens wa croyewo wana wantu ikaodo waminiwo harma inzia yo fa imma zinzia zozo tipia wa wavira zinzia za siasa wa wavira zinzia za mahakama
na waswasali ya rijambio bai lazimu yezia zali ilawe ile vubadili mabadilio vije daula haki Komori zizo nzia zonsi pia zikawo ziskontribue harma huka ilazimu azali sambi alawe shivani yode namna ikawo wasi risis fikiria morde namna muzijuao va wantu wengi oshemeleza isuku nsirega example kaisili yanazo makati yezia kati soutien kao fahami au yijua na sambi na wao wamsute nazali monti pia mliovani kila vamobu wa mtu hanyowero ngomba ne fahami Said Ibrahimu damvinga sambi enda nao faima kavasina manadamu moja akubaliwo ajame basfanya prove ya honestete arongombe federation ya Nzuani kaka lindre decision ya sambi ya fahami usoni masambi be decision ya Nzuani Salami et Mahmoud Larif ils avaient déjà pris la décision ya humwa liye sambi ya humwa li ya humsutene azali vavo ije tsangani sauka na fahami akutsa wandu msutene mana na morongo alo kesange sababu fahami kakumta sambi kakumta azali no fahami yekale choix ya he akutsa wandu msutene azali fa imme décision première c'est la fédération d'Anjouan darenge décision handra na likatiba la kondo sinyo mkabala wa Nzuani za hadisia zijofanyishao ili lazimu wanu wajarime. Fahami n'a jamais fait une déclaration et position avant que Sambi se prononce. Alors que beaucoup de gens en Anjouan, et même des autorités, y compris Salami, ils avaient déjà pris leur décision. Warongo mba was travailler nazali harmaika dirini levan. Wami bin nafsi. Si jutsa majitu ya mtoti au idurwa. Mana mengono mwa wantu ikaona kwambia Andrew ambe lazima ndamvote azali harma iposition ikawo de chefu watu au kandida wangu na kalomu sutene fami Said Ibrahimu akayekubali. Leoni si jutia majitu ya mtwa uwaidurwa na humia Mungu kamu wa venze ambane ya mafikireka au zinguvu za mwili zikao de ramre yazo azali. Mwezi ngwazi janli zike mpondra za humbubua harma humto harma yezi limenguni na akhiru harma dhulma ikawo dar fangilia yo. Hazi zo kwezo tukufu. Hahumaliza. Nsaandrongowe ambalewo tina fraha. Mana vamwana nya ikawo nedo mwana nya idi alawa harma uotaji ikawo azali akamrenge nisijiviwa na humia Mungu na kushemeleza bana wangina lazimu walawe nisimwambia idi na zijama zikawo liwamu ushangiri wa fami zao ambane timbushuru yani bushra khairi na mwezi ngwa tumjalia idi areprene zi force za hema na ruone namna idi adon fishiha ruone namna idi adon fishia na vavo simwambia ni idi vanaka mono namna adon fishia na wai aka harmazoni ikawo aka sociabilité na wanya wangina kaka harma isolema ya sambi ainsho harma isolema vavo na mfikirie namna muimagine sambi atojo ake shivano vanalio zo ala mazandongo skao ilazimu rizi rongowe arudi yauri yezi shukungu fini vya jombe tojo mtoa idi ilazimu inamrange umwananya wa shembeni wa lakile andamramplace idi ile akene kota ya uangamivu ikauda dhulumu lewe nini mwambia ni ovan ma prisonnier politique wabaki yayo de ma prisonnier politique washisiwa shanzwani wo sambi wo salami wo salami wo de ma ya ma commissaire ya Nzuani na Salehi ya Sumani na uno Abdallah mwana yatu wa shimbeni uno ajarengwa wao ya ma prisonnier bensandro ngomba na va ma prisonnier wa Nzuani wengi walio les commissaires wao wa Shivani Salami Sambi na watu wengine ikawo warengwa waramase wa wao yezini kaparwenda ya onatima ya rongomba ivon fanyao halini na nfanye na masiwa sali voraone PCR karanuluwayo na zangina karazangina karto zijua zitogozo zifanyishia beva wonsandro ngoje wananya wanzuani nrudi nambia wananya wanzuani onsi pia mba mbwana ya hunkabili kungufilini iyo mbwana yatu wallahi lanzim kayo de mbwana tonto wa dunia be wallahi lanzim azalika story nzuani harma mopotevu ya nikaude arfanyilia huyo na vavuka kulama na nyamzuani ilazimu ajambie aba mnyaono lini kungufila peula hima ashadu min alkatili na wasu wanzuani harma maupeu yonsi pia torrendra huyo hazizo kwezo watukufu isir lazimu harma mkabala uvavo rijambie shemeleze na hurongoa zitongozini namna zalas fanyao kasuo ya hurange samba waya andui wa nzuani waya andui wa wanzuani balbevo waya andui wa Komori wonsi pia c'est-à-dire harma wa andui kaudare ma Komori wonsi pia va mention spéciale harma upeu na dhulma
ikawoyo ihensi wade uanzuani inamna ikawada fanya stongozini hazi zoko hizo watukufu nisishemeleza na hurongoa ile temps na vavo mordenam na namwambiane nsolatia sukuzini ne intervene mpavi ni rongoweza lekiana na covid bana rjomba wade ungia komor rijomba antoine wanafiki rijomba ministry de la santé waye mnafiki madame Yakuti Elma madame Yakuti Nanchambo madame Yakuti elle est au courant ya i acti kao ipozewa na ma médecin ya lionzuani wamjidza huka i problème ya nzuani vo wantu ikao wanu wararu walu na wade wa corona ijali ya huka madame Yakuti aruazi wana watoa i déclaration ile vojana wanye sao makavasi wade nzuani kavasi wade nzuani maana lazima onroazie na wade onurtsere urdhulu munzuani tailere to kwamba zalaji vombe kota wanzuani wafa itosho ivoa hima mwambe Yakuti me lazima urongowe tsan rongowe harmo peure ronzuani ya paka zali harmo i problem ya wade onvani madame Yakuti una responsabilité ndi bovu maana wawe mzuani wawe mtu wa sante wawe mzade wawe mama ukomoantima harma zinongo zikawo de renrozo na usiba ya mpumu tazo zikawo ya matwabibu wa informe na services zanzwani zo informe usiba ya mpumu na wanzwani wa dhulumihe be sukume ngono masuku itarehi to hukumu wantrolio mengon haho wadzama wahambia mbafanya de yo siasa ifanyao isuku itokawo itarehi so hukumu wantroka toka bavuni nawe na bavon so hambia na hurongoza na video ni kentibeshelea madame Yakuti tu as une grande responsabilité sur le Calvary ipara wanzuani harme problemi ya sante ni jao na leo karsijo majara dantinde wado no ringili yanzuani hai leweni namna wado no liyovan klam tuna rengezi do manazahe harme problemu invan na asirsimia Mungu kamgwa venze how tukufonywa wa komor ambakara lazima ralata na dakika kakula suku mojeka ori hiviti ambakara ipanga karai wanilia raitolia rajambia namna ntinde toto ya makungufi yezi ya pewini liyovan na ikawa ile omba iluhao wa ilaguao de iluhaini ya hurfanya zimbizini wallahi lanzimu ilazimu nrato li iluhaini rielewe ile jouer la gweluha moja nao ile jouer riafadhi dawla komori riafadhi nti ya komori rito rangesa utukufu mranya mkomori rangesa na ulibavu rihenti dawla haki komori kao itostehi mipaka ya dawla itostehi haki adamia istehi na iturnanti yanzuani istehi na wakomoronsi pia ile ribasawe nti renrosoni wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa la'afwa minkum wa jazakumullahu khairan.